the Lord laid in my heart to share, as God gives me grace, about freedom from fear. பயத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை பெற்றுக்கொள்வது என்கிறதை பற்றி இன்றைக்கு உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் என் இருதயத்தில் ஒரு பாரத்தை தந்திருக்கிறார். தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிற கிருபைக்கு ஏற்றபடி நான் அதை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். భయం వల్ల మనుషుడు ఈ యొక్క కృపను నేను పొందగలనా సంశయించుతున్నటువంటి వారికి వరకు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనను మీకు బయలుపరచవాలని కోరుచూ ఉన్నాను. I understand 98% of the people in the world, they have got fear. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்களில் 98% ஜனங்கள் பயத்தினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ఈ లోకములో 98% ప్రజలు భయకంపితులై జీవించుచున్నారని నేను నమ్ముచూ ఉన్నాను. Fear and worry, they go together. They are twin brothers. பயமும் கவலையும் ஒன்று சேர்ந்து செல்கிறது. அது இரட்டை சகோதரர்களை போன்றது. భయము కలవరము ఈ రెండు కూడా ఒక పిల్లల వలె వారు వెళుచున్నవి. When you have fear, you have worry. When you are worry, you have fear. உங்களுக்கு பயம் இருக்கும் பொழுது கவலையும் கூட சேர்ந்து இருக்கும். உங்களுக்கு கவலை இருக்கும் பொழுது பயமும் அதோடு சேர்ந்து இருக்கும். మీకు భయం ఉన్నట్లయితే కలవరం ఉంటుంది, కలవరం ఉన్నట్లయితే భయం కూడా ఉంటుంది. What is fear? Negative fear. எதிர்மறையான பயம் என்று சொன்னால் என்ன? ఈ భయము అంటే ఏమిటి? In general sense, fear means anticipation of losing something good. எதிர்மறையான பயம் என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஏதோ ஒரு நன்மையான காரியத்தை இழந்து போவோமோ என்கிறதான ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ఈ భయము అన్నటువంటి దానికి సరైన నిర్వచనం ఏమిటంటే ఒక మేలైనటువంటి కార్యాన్ని మేలైన వస్తువును నేను పోగొట్టుకుందునేమో అన్నటువంటి ఒక చింతయే ఈ యొక్క భయం. Very rich people, many of them are afraid of losing their riches. ஐஸ்வரியவான்கள் அநேகர் தங்களுடைய ஐஸ்வரியத்தை இழந்து விடுவோமோ என்று பயப்படுகிறார்கள். ధనవంతులు నా యొక్క ఐశ్వర్యమును నేను కోల్పోవుదునో అన్నటువంటి భయం కలిగింది. Big businessmen, many of them are haunted with fear that one day they are going to lose their business and become bankrupt. பெரிய வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய வியாபார தொழில் நஷ்டம் வந்து கடைசியில் தங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடுமா என்று பயப்படுகிறார்கள். గొప్ప గొప్ప వ్యాపారస్తులు కూడా చివరిగా నేను వ్యాపారంలో నష్టపడిపోయి నేను దరిద్రుడిగా మారిపోదునేమని భయం కలిగింది. A good number of businessmen and rich people cannot sleep because of fear and they need sleeping pills. அநேக ஐஸ்வரியவான்களும் பெரிய வியாபாரங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் சரியாக தூங்க முடியாது. ஆகவேதான் தூங்குவதற்காக அவர்கள் தூக்க மாத்திரைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். గొప్ప గొప్ప ధనవంతులు వ్యాపారస్తులు రాత్రిలో నిద్ర లేకుండా ఆ నిద్ర కొరకు నిద్ర మాత్రలను ఉపయోగించుచుందరు. Beauty queens, they are afraid of losing their beauty, therefore they insure their face. அழகு ராணிகள் தங்களுடைய அழகை இழந்து போவோம் என்று பயந்து தங்களுடைய முகத்தை அவர்கள் அழகை இன்ஷூர் செய்கிறார்கள். అందాల రాణులు తమ యొక్క సౌందర్యమును కోల్పోవదుమేమో అని భయముతో వారి యొక్క ముఖాన్ని వారు ఇన్సూరెన్స్ చేయుదురు. World renowned singers are afraid of losing their voice, so they insure their voice. உலக பிரசித்தி பெற்றதான பாடகர்கள் தங்களுடைய அந்த நல்ல சத்தத்தை அவர்கள் இழந்து போவோமா என்று பயந்து அவருடைய அந்த சத்தத்தை அவர்கள் இன்ஷூர் செய்கிறார்கள். గొప్ప గొప్పగా పాటలు పాడినటువంటి వారు తమ యొక్క స్వరమును కోల్పోదురేమో అని జీవిత బీమా చేయుదురు. Lot of life insurance we find in the world. We have to call them not life insurance, death insurance. அநேகர் தங்களுடைய ஜீவனுக்காக அவர்கள் இன்சூரன்ஸ் செய்திருக்கிறதை நாம் இந்த உலகத்தில் பார்க்கலாம். சரியானபடி சொல்ல போனால் அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவனுக்காக அல்ல மரணத்திற்காக தான் இன்சூர் செய்திருக்கிறார்கள். అనేక మంది వారు జీవిత బీమా చేయించున్నాము అని చెప్పుదరే కానీ వారు మరణ బీమా చేయించు ఉన్నారు. Oh, I may die suddenly, my wife and children need to be taken care of, so it is a sort of death insurance. நான் திடீரென்று மரித்து போனால் என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை கவனிக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி இன்சூர் செய்கிறார்கள். ஆகவே ஒரு விதத்தில் அது மரணத்திற்காக அவர்கள் இன்சூர் செய்வதுதான். నేను అకస్మాత్తుగా మరణించినట్లయితే నా భార్య బిడ్డలకి ఏమవునో అని భయంతో వారు ఆ మరణ బీమా చేయించు ఉన్నారు. I have a great burden and concern about the people who are filled with worry and fear. பயத்தினாலும் கவலையினாலும் அதிகமாய் நிறைந்திருக்கிறதான ஜனங்களை பற்றி எனக்கு ஒரு பெரிய பாரமும் அவர்களை பற்றி ஒரு பெரிய கருத்தும் உண்டு. భయంతోను
కలవరతోము నిండినటువంటి జనాంగమును గురించి నాకు ఒక విశేషమైనటువంటి Because once I was filled with many types of fears. ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் நானும் பலவிதமான பயத்தினாலே நிறைந்திருந்தேன். ఎందుకనగా ఒకానొక కాలములో నేను కూడా పలు విధములైన భయముల చేత నిండి ఉంటిని. I was afraid of death. மரணத்தை குறித்து பயந்தேன். మరణ భయం నాకు ఉండేది. I was afraid of dead bodies. செத்த சரீரங்களை குறித்து பயந்தேன். ఈ శవములు చూచి నేను భయపడుచుండేవాడు. I was afraid of cemetery. கல்லறையை பார்த்து பயந்தேன். సమాధి తోటను చూచి భయపడేవాడు. I was afraid of sickness. வியாதியை பற்றி பயம் எனக்கு இருந்தது. వ్యాధిని గురించి భయపడేవాడు. I was afraid of the future. வருங்காலத்தை பற்றிய பயம் என்னை பிடித்திருந்தது. భవిష్యత్తును గురించి భయపడేవాడును. I was afraid of demons. பிசாசை பற்றிய பயம் என்னை ஆட்டுக்கொண்டிருந்தது. దయ్యముల విషయమై నేను భయపడుచున్నవాడు. I was afraid of even closed doors. அடைக்கப்பட்ட கதவுகளை பார்த்தாலும் கூட எனக்கு மிகுந்த பயம் இருந்தது. మోయబడినటువంటి గదులను చూసి నేను భయపడినవాడును. But I thank Jesus. He set me from all these negative fears. என்றாலும் இந்த எல்லா எதிர்மாறான பயத்திலிருந்தெல்லாம் என்னுடைய இயேசு என்னை விடுதலையாக்கினபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ఈ యొక్క వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యములన్నిటిలో నుండి ప్రభువు నన్ను విడిపించినందుకు కొరకే నేను ఆయనకు యేసుక్రీస్తుకు చెల్లించున్నాను. The Lord Jesus Christ who delivered me from all these negative fears, he is present here to deliver you also from that fear and command peace to your troubled soul. எல்லா விதமான எதிர்மாறான பயத்திலிருந்தெல்லாம் என்னை விடுதலையாக்கின கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய ஆத்துமாவை கலக்கி கொண்டிருக்கிறதான எல்லா விதமான எதிர்மறையான பயத்திலிருந்தெல்லாம் உங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக இங்கே இருக்கிறார். వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యములు అన్నిటిలో నుండి విడిపించినటువంటి దేవాది దేవుడు మీ యొక్క వ్యతిరేకమైన కార్యముల్లో నుంచి విడిపించుటకు సర్వశక్తిమైన దేవుడు మన మధ్యలో సజీవుడై ఉన్నాడు. There are thousands, hundreds of thousands types of fears in the world. உலகத்திலே ஆயிரக்கணக்கான பயத்தை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். లోకములో వందల కొలది వేల కొలది మంది ప్రజలు భయముతో జీవితం గడుపుచూ ఉన్నారు. Cynophobia means fear of dogs. సైనోఫోబియా என்றால் நாய்களை பற்றி பயம். ఈ యొక్క సైనోఫోబియా అంటే అది లోకముల గురించి భయము. Demophobia, fear of crowds. Some people don't come for the meeting because they are afraid of the crowd. டெனோஃபோபியா என்றால் கூட்டத்தாரை பார்த்து பயந்து சிலர் இந்த கூட்டத்தை பார்த்து கூட்டத்துக்கே வர மாட்டார்கள். డెమోఫోబియా అనగా జన గుంపును చూసినట్లయితే వారికి భయం కలుగుతుంది. Hemophobia, fear of blood. Some people as soon as they see blood they will faint. டெமோஃபோபியா என்றால் ரத்தத்தை பற்றி பயம். சிலர் பயத்தை பார்த்தாலே மயக்கம் வந்துவிடும். డెమోఫోబియా అనగా అనేక మంది రక్తాన్ని చూసినట్లయితే భయం కలుగుతుంది. Necrophobia, fear of dead bodies. I had that. நெக்ரோஃபோபியா என்றால் செத்த சவங்களை குறித்த பயம். எனக்கும் அந்த பயம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது. నెక్రోఫోబియా అనగా చచ్చిన శవాన్ని చూసినట్లయితే భయం కలుగుతుంది. నాకు కూడా ఒక కాలంలో ఆ భయం ఉండేది. Pandophobia, fear of the future. Most of the people in the world have got that fear. Pandophobia. Pangophobia என்றால் வருங்காலத்தை பற்றிய பயம். இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற ஏராளமான ஜனங்கள் இந்த பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Pandophobia అనగా భవిష్యత్తును గురించినటువంటి భయము. అనేక మంది ప్రజలు ఈ యొక్క భవిష్యత్తును గురించి భయం కలిగి జీవిస్తున్నారు. Photophobia, fear about the light. Photophobia என்றால் வெளிச்சத்தை பார்த்தால் பயம். Photophobia అనగా ఈ యొక్క వెలుగును చూసినప్పుడు కలిగే భయం. Some people when they go into the room immediately they turn off the light. They are afraid of lights. சிலர் தங்களுடைய அறைக்கு சென்றால் உடனே விளக்கை அணைத்து விடுவார்கள். ஏனென்றால் வெளிச்சத்தை பார்த்து பயம். అనేక మంది తమ గదుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క లైట్ ను ఆర్పివేస్తారు. కారణం ఆ వెలుగును చూసినట్లయితే వారికి భయం కలుగుతుంది. There is another phobia, scolophobia, fear about darkness. Even while sleeping all night they have to keep the light on. இன்னொரு பயம் இருக்கிறது, ஸ்கோலோஃபோபியா என்று. அது இருளை பார்த்தால் பயம். அவர்கள் இரவில் தூங்கும் பொழுதெல்லாம் விளக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఇంకొకటి ఉన్నది స్కోనోఫోబియా అనగా చీకటి చూసినట్లయితే భయం. ఆ చీకటి గదిలో వెళ్ళగానే లైట్ వేసుకొని రాత్రంతా లైట్ వేసుకొని నిద్రిస్తారు. Phytophobia, fear of eating. They think I cannot eat, there might be poison in the food. If I eat I will die. பில்லோஃபோபியா என்று வேறொரு உண்டு. அது சாப்பிடுவது பற்றி பயம். சிலருக்கு இதில் விஷம் இருக்கிறது, சாப்பிட்டா நான் மரித்து விடுவேன் என்று சொல்லி சாப்பிட மாட்டார்கள். హిటోఫోబియా అనగా భోజనం గురించి భయం. ఇది తింటే ఏమవుతుందో, అది తింటే మరణం వస్తుందో ఏమని భయం వారికి. There are so many phobias. Basiphobia, fear of walking. Basiphobia. Basiphobia என்ற வேறொரு பதம் உண்டு. நடந்து போவதற்கு, அவர்கள் நடப்பது குறித்து பயம். ఫోసోఫోబియా అనగా నడిచి వెళ్తున్నప్పుడే వారికి భయం కలుగుతుంది. These fears have not come from God. இந்த பயம் எல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவைகள் அல்ல. ఈ భయములన్నీ కూడా దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినవి కావు. Some of
Some people have got fear of losing jobs. சில தங்களுடைய வேலையை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயம் இருக்கிறது. కొంతమందికి తమ ఉద్యోగములు కోల్పోవదుమేమో అన్న భయం ఉన్నది. Although they have a secure permanent job, every day they go to the workplace thinking, today I may be fired from the work. சிலருக்கு நிரந்தரமாக வேலை பாதுகாப்புள்ளதான வேலையில் அமர்ந்திருந்தாலும் தினந்தோறும் அவர்கள் வேலைக்கு போகும்பொழுது என்னுடைய வேலை எழுந்து போவேனோ என்று பயப்படுகிறார்கள். నిరంతరమైన శాశ్వతమైన ఉద్యోగమును కలిగినటువంటి వారు కూడా వారికి యాదాయక ఉద్యోగమును పోగొట్టుకుందనేమో అన్నటువంటి భయం కలిగి ఉంది. Any time the boss is calling to the office, he is afraid. Maybe I am given the notice to sack. அலுவலகத்திலே பாஸ் கூப்பிட்டால் உடனே பயப்படுவார்கள். ஒருவேளை என்னுடைய வேலையை அவர்கள் ரத்து செய்து எனக்கு அதற்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து விடுவார்களா என்று பயப்படுவார்கள். అకస్మాత్తుగా వారి యొక్క అధికారి తన గదిలో పిలిచినట్లయితే ఆయన నన్ను ఉద్యోగంలో విరమించుకోమని నేను ఆజ్ఞాపిస్తాడేమో అన్నటువంటి భయం కలిగి ఉంటారు. Even though you have a very good health, always a fear, I may get a cancer and die. I may get a cancer and die. ஒருவேளை உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் சரீரத்தில் இருந்தாலும் சிலருக்கு பயம் என்னவென்றால் எனக்கு கேன்சர் வியாதி வந்து மரித்து விடுவேனா, கேன்சர் வந்து மரித்து விடுவேனா என்று பயப்படுகிறார்கள். మీరు మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండి ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ క్యాన్సర్ వచ్చి నేను మరణిస్తానేమో అన్నటువంటి భయం కలిగి ఉంటారు. A little pain somewhere in the chest, finished, heart attack is coming. இருதயத்தில் ஏதோ லேசாக ஒரு வலி வந்திருக்கும், உடனே எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விட்டது என்று சொல்லி பயந்து போவார்கள். హృదయంలో చిన్న నొప్పి కలిగినట్లయితే హార్ట్ అటాక్ వస్తుందేమో అన్నటువంటి భయం. So many types of sickness, that sickness may come, this sickness may come. Many people of God are serving a life sentence in the dungeon of fear. சிலருக்கு வியாதியை பற்றி பயம், இந்த வியாதி வந்து விடுமா, அந்த வியாதி விடுமா என்று. இவ்விதமாக அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் பயம் என்றுதான் அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு அந்த மரண தண்டனை அனுபவிக்கிறது போல அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். అనేక మంది దైవ జనాంగము ఈ వ్యాధి వచ్చునేమో, ఈ యొక్క ఉపద్రవం వచ్చునేమో అని వారికి వారే జీవిత ఖైదును నియమించుకొని ఉన్నారు. Some people have got all the time fear of becoming blind. சிலர் என கண் பார்வை எழுந்து விடுவேனோ என்று எப்போதும் பயப்படுகிறார்கள். అనేక మంది నేను దృష్టిని కోల్పోవదునేమో అని భయం కలిగి ఉన్నారు. There are so many types of fear of death. பல மரண பயத்திலேயே பல விதங்கள் உண்டு. అనేక మంది మరణ భయంతో జీవితమును గడుపుచూ ఉన్నారు. I am going to die of accident, that fear. நான் விபத்தில் சிக்கி மரித்து விடுவேன் என்று சிலர் பயப்படுகிறார்கள். నేను ప్రమాదములో మరణించుదిరేమో అని భయం ఉన్నది. My death is going to be a horrible death, that fear. சிலருக்கு என்னுடைய மரணம் பயங்கரமான மரணமாகி விடுமோ என்ற பயம். అనేక మంది నాకు భయంకరమైన మరణం వచ్చునేమో అని భయం. Oh, my death is going to be very painful, that fear. சிலர் என்னுடைய மரணம் மிகவும் வேதனைக்குரியதாக இருக்க போகிறது என்று பயப்படுகிறார்கள். అనేక మంది నేను అనేక వేదనలు అనుభవించి మరణించుదిరేమో అని భయం ఉన్నది. Some people have got the fear, when I am dying nobody will be around me. சிலருக்கு இருக்கிற பயம் என்னவென்றால் நான் மரிக்கும் பொழுது யாருமே எனக்கு சுற்றிலும் இருக்க மாட்டார்களே. కొంతమందికి నేను అకస్మాత్తుగా మరణించినట్లయితే నాకు నలువైపులు ఎవరు ఉండరేమో అన్న భయం ఉంది. One mother, she told the little boy, son, when I become old will you look after me? ஒரு தாயார் தன்னுடைய சிறு பையனை பார்த்து சொன்னார்கள், மகனே நான் வயதாகின பின்பு நீ என்னை கவனித்துக் கொள்வாயா என்று கேட்டார். ఒక తల్లి చిన్న బాబును పిలిచి చెప్పింది, బాబు నేను మరణించే సమయంలో నన్ను నీవు గమనించుకుందువా అని ప్రశ్నించింది. You know the little boys who are brought up in this world of all modern computers and gadgets. இந்த நாட்டில் சிறுவர்கள் உலக பிரகாரமாக கம்ப்யூட்டர்கள் மற்றும் நவீனமான பல காரியங்கள் இந்த சூழ்நிலைகளில் தான் அவர்கள் வளர்க்கப்படுகிறார்கள். మీరందరూ ఎరిగినటువంటి విషయమే ఈ దినముల్లో పిల్లలందరూ కూడా కంప్యూటర్లు మిగిలినటువంటి విషయాల్లో పెరుగుతూ ఉన్నారు. The boy told, mommy, don't worry, when you become old I will give you a robot. The robot will raise you up and will put you down to bed. அப்பொழுது அந்த சிறுவன் தாயாரிடம் சொன்னான், அம்மா பயப்படாதீர்கள், நீங்கள் வயதாக போய்விட்டால் இயந்திர மனிதன் அந்த ரோபோட் நான் உங்களுக்கு தருவேன், அவன் அந்த இயந்திரன் உங்களை எழுப்பவும் உங்களை நடத்தவும் அவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் என்று சொன்னான். తల్లి నీవు భయపడవలసిన అవసరం లేదు, నీవు ఆ స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక రోబోట్ని ఇస్తాను, ఆ రోబోట్ నిన్ను లేపి కూర్చోబెడుతుంది, ఆ రోబోట్ నిన్ను పడుకోబెడుతుంది. But dear child of God, do you know Jesus died to deliver us from all these negative fears and worries. ஆனால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு இருக்கிறதான எல்லா விதமான எதிர்மறையான பயத்திலிருந்தும் கவலைகளிலிருந்தெல்லாம் நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாகவே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ప్రభునందు ప్రియమైన వారలారా, మన యొక్క సకల విధములైన కలవరములను
చింతలన్నిటిలో నుండి విడిపించుట కొరకై ప్రభువైన యేసు సిలువలో మరణించి ఉన్నారనే విషయం మీరు ఎరుగుదురా? Hebrews 2:14 and 15 says that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினால் அடிக்கும்படிக்கும் ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். మరణం యొక్క బలము గలవానని అనగా అపవాదిని మరణం ద్వారా నశింపజేయుటకు జీవితకాలం అంతా మరణ భయం చే దాస్యములో పడి వారు విడిపించుటకు ఆయన రక్తమాంసములలో పాలివాడాయను. Jesus died to deliver us from all these fears, the word of God says. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, இப்படிப்பட்ட எல்லா பயங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாகவே இயேசு மரித்தார். ఈ విధములైనటువంటి సకల విధములైన భయముల నుండి విడిపించుటకే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మరణించెను. You may be believer or a worker, but perhaps the demon of fear may be attacking you. நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு விசுவாசியாகவோ ஊழியராகவோ இருக்கலாம், என்றாலும் பயம் என்கிற பிசாசு எப்போதும் உங்களை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடும். నీవు సేవకుడివైనా విశ్వాసమైనా ఉండవచ్చును, కానీ ఈ మరణ భయము నిన్నెప్పుడు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. Instead of crying to Jesus, what you need to do is to rebuke that demon of fear. நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி கதறுவதற்கு பதிலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், அந்த பயத்தின் அந்த ஆவியை, அந்த பிசாசை நீங்கள் அதட்ட வேண்டும். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును చూచి నీవు మొరపెట్టక ముందుగా ఆ యొక్క పవిత్ర ఆత్మను నీవు గద్దించవలసి ఉన్నది. Your body is a redeemed body. உங்களுடைய சரீரம் மீட்கப்பட்ட சரீரம். మీ యొక్క శరీరము విడుదల చేయబడినటువంటి శరీరమైనది. Your life is ransomed by the blood of Jesus. உங்களுடைய ஜீவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మీ యొక్క జీవము క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించబడి ఉన్నది. Your life is hid in Christ in God. உங்களுடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. And God has given us power and authority over all these negative fears. இதெல்லாம் எதிர்மாறான பயத்தின் மேல் தேவன் நமக்கு வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் தந்திருக்கிறார். ఈ వ్యతిరేకమైన భయములన్నిటి నుండి ప్రభు మన శక్తిని అధికారమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. Many are tormented by fear of the future. அநேகர் வருங்காலத்தை பற்றிய பயத்தினாலே அலைக்கழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది భవిష్యత్తును గురించిన భయముతో కలవరము చెందుచూ ఉన్నారు. One day I may lose my job, what will I do? ஒரு நாள் என்னுடைய வேலை இழந்து போவேனே, அப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன்? ఒక రోజు నా ఉద్యోగం నేను కోల్పోవుదునే, తరువాత నేనేమి చేయగలను? Oh, one day my wife may die, children may die, husband may die, what will I do? ஒரு நாள் என்னுடைய மனைவி இறந்து போவாள், என்னுடைய புருஷன் இறந்து போவார், அல்லது பிள்ளைகள் இறந்து போவார்கள், அப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன்? ఒక రోజు నా భార్య మరణించును, నా భర్త మరణించును, నా బిడ్డలు మరణించినప్పుడు నేనేమి చేయగలను అని ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. My daughter is growing up in future, what will happen to her? என்னுடைய மகள் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறாள், வருங்காலத்தில் அவளுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்? నా కుమార్తె పెరుగుచూ ఉన్నది, ఆ భవిష్యత్తు ఎలాగ మారునో అని కలవరపడుచున్నారు. So many fears God's people are giving room into. அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட அநேக பயங்களுக்கு தங்களுடைய ஜீவியத்தில் இடம் கொடுக்கிறார்கள். అనేక మంది దైవ జనాంగము తమ జీవితంలో భయమునకు స్థలమిచ్చుచూ ఉన్నారు. Now let us come to the point how to overcome all these fears and we may live a life free from fear and worry, filled with heavenly perfect peace. நாம் பரலோகத்தினுடைய பூரணமான சமாதானத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கும்படியாக நம்முடைய எல்லா விதமான பயங்கள், எல்லா விதமான கவலைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலையாக்கப்படும்படியாக இந்த பயத்தை நாம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற விஷயத்துக்கு நாம் வருவோம். పరలోక సంబంధమైన దివ్య సమాధానము చెదరింపబడుటకై ఈ లోక సంబంధమైన కలవరములు చింతల నుండి ఎలాగ మనం విడిపించబడగలము? How to overcome all these fears? இந்த எல்லா பயங்களையும் நாம் எப்படி ஜெயம் எடுப்பது? ఈ భయములన్నిటి నుండి మనం ఎలాగ జయం పొందగలము? The answer is found in Psalm 56:3. What time I am afraid, I will trust in thee. அதற்குரியதான பதில் 56ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது. நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். దానికి జవాబు 56వ కీర్తన 3వ వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నది. What time I am afraid, I will trust in thee. 56:3. నాకు భయం సంభవించు దినమున నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నాను. So
We cannot say even the greatest greatest saint sometimes may get fear. ஒரு பெரிய பரிசுத்தவானா இருக்கிற ஒருவர் அவருக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்காது என்று சொல்ல முடியாது. గొప్ప పరిశుద్ధుడికి భయం లేదని మనం చెప్పలేం. Suddenly a fear may come. I have to admit there are so many times that happened to me. திடீரென்று பயம் வரலாம். எனக்கு அப்படிப்பட்ட எத்தனையோ முறை சம்பவித்திருக்கிறது. భయం అన్నది అకస్మాత్తుగా రావచ్చును. నా జీవితంలో కూడా వచ్చింది. What time I am afraid, I will trust in thee. நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். నాకు భయం సంభవించదిన నిన్ను ఆశ్రయించుచు ఉన్నాను. 1982 I was traveling from France to England by train. 1982 வருஷத்தில் பிரான்சிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு நான் ரயிலில் சென்று கொண்டிருந்தேன். 1982 సంవత్సరంలో నేను ఫ్రాన్స్ నుండి ఇంగ్లాండ్కి వచ్చి రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాను. To cross the English Channel to come to England, I had to go through a hovercraft. Hovercraft is something like a ship and a plane, combined one, I would say. பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து இங்கிலாந்து தேசத்துக்கு வருவதற்காக ஒரு இடத்தில் கடக்க வேண்டும். அதற்கு ஓவர்கிராஃப்ட் என்ற அந்த வாகனத்தின் வழியாய் வர வேண்டும். ఫ్రాన్స్ నుండి ఇంగ్లాండ్కి వచ్చుటకు ఓవర్క్రాఫ్ట్ లో ఎక్కి రావాల్సి ఉన్నది. From Paris, Pastor S.B. Ernest had entrusted a little girl, French girl, with me because her parents want that I may go and may entrust that girl to the guardians in England. பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து பாஸ்டர் ஒரு பிரான்ஸ் தேசத்தை சேர்ந்ததான ஒரு சிறு பிள்ளையை என்னிடத்தில் ஒப்படைத்தார். அவருடைய பெற்றோர்கள் இங்கிலாந்தில் இருந்தார்கள். நான் போய் அந்த பிள்ளையை அவருடைய பெற்றோரிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்தார். ఫ్రాన్స్లో ఉన్నప్పుడు పాస్టర్ ఎస్బి ఎర్నెస్ట్ గారు ఒక చిన్న పాపను నాకు అప్పగించినారు. ఆమెను తీసుకువెళ్ళి ఇంగ్లాండ్లో తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాలి. We put our luggage, everything in the flight. எங்களுடைய எல்லா సామాన్గளையும் நாங்கள் அந்த விமானத்தில் ஏற்றினோம். సామానంతా కూడా విమానంలో చేర్చినాం. When came to the immigration, we found the girl did not bring the passport. அந்த இமிகிரேஷனுக்கு வரும்பொழுது அந்த பிள்ளை பாஸ்போர்ட் கொண்டு வரவில்லை. ఇమిగ్రేషన్ పరీక్ష సమయంలో చూసినప్పుడు ఆ పాప పాస్పోర్ట్ తీసుకురాలేదు. She did not even bring the identity card, at least just to show that to cross the French border to English border. அந்த பிரெஞ்சு தேசத்தினுடைய எல்லையை கடந்து ஆங்கில தேச பார்டர் கடந்து செல்வதற்கு தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி கார்டு கூட அவள் கொண்டு வரவில்லை. ఫ్రాన్స్ వదిలి ఇంగ్లాండ్ దేశం వెళ్ళుటకు ఆమె కనీసం ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా తీసుకురాలేదు. The immigration officer told, I can go to Britain, I have the passport and visa, but the girl doesn't have passport or any document. She had to go back to இமிகிரேஷன் ஆபீசர் சொன்னார், என்னிடத்தில் பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாம் இருந்தபடினால் நான் பிரிட்டனுக்குள் போகலாம், ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கு ஒன்றும் இல்லாதபடினால் திரும்பி பிரான்சுக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னார். ఆ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ చెప్పినది, పాస్టర్ గారు మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్ ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంది కనుక మీరు వెళ్ళవచ్చు, పాప వెళ్ళడానికి వీలు కాదన్నారు. Although I was legally allowed to go to Britain, how can I leave a little girl on the road and go? நான் பிரிட்டனுக்கு போக முடியாத அனுமதித்திருந்தாலும் இந்த சிறு பிள்ளையை வழியில் விட்டுவிட்டு நான் எப்படி போக முடியும்? నేను బ్రిటన్కి వెళ్ళడానికి అనుమతి దొరికినప్పటికీ చిన్న పాపను విడిచి నేను ఒంటరిగా ఎలాగ వెళ్ళగలను? And I did not have the money to go back to Paris. பாரிஸுக்கு திரும்பி போவதற்குரிய பணமும் என்னுடைய கையில் இல்லை. பாரிஸுக்கு திரும்பி వెళ్ళడానికి నాకు డబ్బు లేదు. So here I am, I couldn't go to Britain and I couldn't go to Paris. I couldn't leave the girl also on the road. இப்பொழுது நான் பிரிட்டனுக்கும் போக முடியாது, நான் பாரிஸுக்கும் போக வழி இல்லை, இந்த சிறு பிள்ளையும் வழியில் விட முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இருந்தேன். ఇప్పుడు నేను బ్రిటన్కి వెళ్ళలేను, పారిస్ తిరిగి వెళ్ళలేను, ఈ పసిపాపను ఇక్కడ దారిలో విడిచిపెట్టలేను. So I decided not to board the flight. I was asked to take away the baggages from the flight. I took away the baggages and sat on a bench there. ஆகவே நான் பிரிட்டனுக்கு போக வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து என்னுடைய எல்லா சாமான்களையும் மறுபடியும் எடுத்து விடும்படியாக சொல்லி அவைகளை எடுத்துவிட்டு அங்கே அருகில் இருந்ததான ஒரு பெஞ்சில் உட்கார்ந்தேன். ఇప్పుడు నేను బ్రిటన్ ప్రయాణాన్ని నిలిపిచేసి ఆ సామానంతా కూడా ఆ విమానంలో నుండి దించి ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాం. I didn't know a word in French. I couldn't tell the girl about it. And the girl didn't know a word in English. She couldn't say anything to me. எனக்கு ஒரு வார்த்தை பிரெஞ்சு பாஷை ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வார்த்தை கூட ஆங்கில பாஷை தெரியாது. ஆகவே என்ன சம்பவித்ததுங்கிறதை அந்த பிள்ளையிடத்தில் சொல்லவும் எனக்கு முடியவில்லை. నాకు ఒక్క మాట కూడా ఫ్రెంచ్ రాదు, ఆ పాపకు ఒక్క మాట కూడా ఇంగ్లీష్ రాదు. అక్కడ ఏం సంభవిస్తుందని ఆ పాపకు కూడా తెలియదు. Here I am stranded on the road. I cannot go to England. I cannot go to Paris. I cannot leave the girl. I don't have any money.
இப்பொழுது நான் பிரிட்டனுக்கும் போக முடியவில்லை, பாரிஸுக்கும் வரவில்லை, வழியில் நிற்க முடியாதபடிக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலைமையிலே காணப்பட்டேன். నేను ప్యారిస్ కి వెళ్ళలేను, బ్రిటన్ కి వెళ్ళలేను, ఆ పాపను ఒంటరిగా అక్కడ వదలలేను, చేతిలో డబ్బు లేదు, ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితి అక్కడ ఏర్పడింది. Raise the hand before God. I tell you, I had perfect peace by the grace of God, no fear or worry at all. அந்த சமயத்தில் தேவனுடைய கிருபையினால் நான் என்னுடைய கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுகிறேன், எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை, எனக்கு ஒரு பூர்ணமான சமாதானம் இருந்தது. నేను పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసముతో నేను చెబుతూ ఉన్నాను, ఆ సమయంలో నాకు ఎలాంటి కలవరము కలగలేదు. Flight was about to leave. அந்த விமானம் புறப்பட ஆயத்தமா இருந்தது. ఆ విమానము ప్రారంభించుటకు The immigration officer suddenly called me. அந்த இமிகிரேஷன் ஆபீசர் உடனடியாக என்னை கூப்பிட்டார். ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ అకస్మాత్తుగా నన్ను పిలిచాడు. Both of you can board the flight. நீங்கள் இருவருமே போய் விமானத்தில் ஏறுங்கள் என்று சொன்னார். మీరిద్దరు వెళ్ళి విమానంలో కూర్చోండి అన్నారు. Can you think any time happening anywhere in the world without a passport, leaving one country to another country? உலகத்தில் எப்பொழுதாகிலும் எங்கேயாகிலும் பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் ஒரு தேசத்திலிருந்து மற்றொரு தேசத்துக்கு போகக்கூடியதான இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் சம்பவிக்குமா? పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఒక దేశం నుండి మరొక దేశం వెళ్ళేటటువంటి సందర్భం ఎక్కడైనా కలుగుతుందా? And we reached the English border, another miracle happened. நாங்கள் அந்த ஆங்கில தேசத்தினுடைய எல்லையை கடந்த பொழுது அங்கே இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது. మేము బ్రిటన్ లో చేరినప్పుడు ఇంకొక అద్భుతం జరిగింది. There the immigration officer didn't ask or check the passport for the girl and allowed to get into Britain. அங்கே இருந்த இமிகிரேஷன் ஆபீசர் இந்த பிள்ளையினுடைய பாஸ்போர்ட் மற்ற எந்த காரியத்தையும் ஒன்றுமே சோதனை செய்யாமல் அப்படியே போக விட்டு விட்டார். అక్కడ ఉన్న ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసరు ఆ పాప యొక్క పాస్పోర్ట్ గాని ఐడెంటిటీ కార్డు గాని ఏది కూడా పరిశీలించకుండా మమ్మల్ని పంపేస్తున్నారు. Legally they were supposed to send her back to France. சட்டபூர்வமாக அவளை அவளை மறுபடியும் பிரான்சுக்கு அவர்கள் அனுப்பி இருக்க வேண்டும். మేము ఇంకా బ్రిటన్ చేరిన తర్వాత కూడా ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసరు చట్ట ప్రకారం మరలా మమ్మల్ని వెనక్కి తిరిగి పంపగలరు. The psalmist says, what time I am afraid, I will trust in thee. சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். కీర్తనకర్త చెప్పుచూ ఉన్నాడు, నాకు భయం సంభవించదనిమన నిన్ను ఆశ్రయించు ఉన్నాను. Secret or solution for all fears, negative fears, is trusting in the Lord. நாம் நம்முடைய எல்லா பயங்களுக்கும் பரிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ரகசியம் என்னவென்றால் கர்த்தர் பெயரில் நம்பிக்கையாய் இருப்பதுதான். మన జీవితంలో కలిగినటువంటి వ్యతిరేకమైన సంభవాలన్నిటికీ పరిహారం ఒక్కటే, ఆయనను ఆశ్రయించుటే. You may ask, what is mean by trusting in God? கர்த்தர் பேரில் நம்பிக்கையா இருப்பது என்றால் என்ன என்று நீங்கள் கேட்கலாம். దేవుని యందు ఆశ్రయించుట అనగా ఏమిటి? In simple terms, may I tell you, trusting in God means entrusting into God. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பதனுடைய வார்த்தையினுடைய எளிய வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களை அப்படியே தேவனிடத்தில் ஒப்படைப்பதுதான். దేవుని ఆశ్రయించుట అన్న అర్థం ఏమిటనగా సంపూర్ణంగా మిమ్మల్ని మేము దేవుని చేతిలో అప్పగించుకున్నటే. For example, I have got 100 rupees in my pocket. I am afraid some pickpockets will get my money. உதாரணமாக என்னுடைய பாக்கெட்டில் 100 ரூபாய் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யாராவது ஒரு பிக் பாக்கெட் அடித்து விடுவார்கள் என்று எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது. నా జేబులో 100 రూపాయల నోటు ఉంది అనుకోండి, ఎవరైనా జేబు దొంగలు ఆ 100 రూపాయలు దొంగిలిస్తారేమో నా భయం కలుగుతుంది. But I know there is somebody standing near to me. He can 100%, it's guaranteed, if I will entrust that money with him, it will be safe. ஆனால் எனக்கு அருகாமையில் வேறு ஒரு இருக்கிறார், அவரிடத்தில் என்னுடைய பணத்தை கொடுத்தால் அது பாதுகாப்பாக இருக்கும். அந்த விஷயத்தில் 100க்கு 100 அவர் நம்ப தகுந்தவர் என்கிறதை நான் அறியும் பொழுது அவரிடத்தில் நான் ஒப்படைக்கிறேன். నా ప్రక్కన ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఈ 100 రూపాయలు ఆయన చేతులు ఇచ్చినట్లయితే ఆయన సంపూర్ణముగా పరిపూర్ణముగా దాన్ని కాపాడగలడు అని విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే నేను ఆ 100 రూపాయలు ఆయన చేతికి అప్పగించాను. If I know 100% and it is guaranteed, if I entrust this money into his hands, he will keep it, then the best thing for me to do is to entrust into his hands that money. நான் அவரிடத்தில் கொடுத்தால் அதை அவர் பாதுகாக்கிற விஷயத்தில் 100க்கு 100 எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு என நான் அறியும் பொழுது என்னுடைய பணத்தை நான் அவரிடத்தில் கொடுத்து விட்டால் அதுதான் எனக்கு பாதுகாப்பு. నేను ఆ 100 రూపాయలు ఆయన చేతికి అప్పగించినట్లయితే 100కి 100% దాన్ని ఆయన కాపాడగలడు అన్నటువంటి విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే నేను పరిపూర్ణముగా ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచి ఆ 100 రూపాయలు ఆయన చేతికి అప్పగించాను. Many of you are filled with so many fears this morning.
இந்த காலை வேளையில் உங்களில் அநேகர் பலவிதமான பயத்தினால் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ఈ ఉదయ కాలమందు మీలో అనేక మంది పలు విధములైన భయముల చేత నింపబడి ఉన్నారు. Worry is tormenting some of the people. பலரை இந்த கவலையானது ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. కలవరము అనేక మందిని బాధించుచూ ఉన్నది. One day I will become blind, then what will happen to me? ஒரு நாள் நான் குருடனாகி விடுவேனே, எனக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறதோ? ఒకానొక దినమున నేను గుడ్డివాడినప్పుడు నాకు ఏమి సంభవించును? One day cancer will come, AIDS will come, what will happen to me? ஒரு நாள் எனக்கு கேன்சர் வந்துவிடும் அல்லது எய்ட்ஸ் வந்துவிடும், அப்பொழுது எனக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது? ఒక రోజు నేను క్యాన్సర్ రోగిగా మారినప్పుడు నాకు ఏమి సంభవించును అని కలవరం. The solution for your fear is simple. உங்களுடைய பயத்திற்குரியதான பரிகாரம் மிகவும் எளிமையானது. మీ యొక్క భయమునకు పరిహారము ఆయన మీద ఆశ్రయించు. What time I am afraid, I trust in thee. நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். నేను భయపడినటువంటి సందర్భంలో మిమ్మును ఆశ్రయించుదును. Trusting means entrusting into the hands of God. நம்புவது என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய கரங்களில் அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து விடுவதுதான். ఆయన నమ్ముకొనుట అనగా దేవుని హస్తంలో మిమ్మును మీరు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొనుటే. Then you will be bold like a lion. அப்பொழுது நீங்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருப்பீர்கள். అప్పుడు మీరు సింహం వలె ధైర్యముగా ఉందురు. Sickness will not be afraid of you. You will not be afraid of sickness. Sickness will be definitely afraid of you. நீங்கள் வியாதியை குறித்து பயப்பட மாட்டீர்கள், வியாதி நிச்சயமாக உங்களை பற்றி பயப்படும். అప్పుడు మీరు వ్యాధిని చూచి మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు, వ్యాధి మిమ్మల్ని చూచి భయపడను. You will not be afraid of the devil. Devil will be trembling at your presence. நீங்கள் பிசாசை கண்டு பயப்பட மாட்டீர்கள், பிசாசு நீங்கள் இருக்கிறதை கண்டு அவன் நடுங்குவான். మీరు దయ్యము సాతాను చూచి భయపడరు గాని సాతానుడు మిమ్మల్ని చూచి భయపడను. You will not be afraid of death. That untimely death will be afraid of you. நீங்கள் மரணத்தை குறித்து பயப்பட மாட்டீர்கள், ஆனால் காலத்திற்கு முன்போ பின்போ இருக்கிற அந்த மரணம் தான் உங்களை குறித்து பயப்படும். మీరు అకస్మాత్తుగా సంభవించే మరణమును గురించి భయపడరు గాని ఆ మరణం మిమ్మల్ని చూచి భయపడను. What time I am afraid, I will trust in thee. நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன். నేను భయపడినటువంటి సమయంలో మిమ్మల్ని మాత్రం ఆశ్రయించుదును. That is what Saint Paul's boldness. அதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய தைரியம். అదే అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ధైర్యమైనది. For I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I have committed or entrusted into him. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அந்நாள் வரையிலும் காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்று நான் நிச்சயமாக இருக்கிறேன். నేను నమ్మిన వారిని నేను ఎరిగిదును గనుక నేను ఆయనకు అప్పగించిన దాన్ని చివరి వరకు కాపాడగలనని నేను విశ్వసించుచున్నాను. I know whom I believe. நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன். నేను నమ్మిన వారిని నేను ఎరుగుచున్నాను. And I am persuaded that he is able to keep that which I have entrusted into his hands. நான் அவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறதை அவர் அந்த நாள் வரையில் பாதுகாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நான் நிச்சயமாக இருக்கிறேன். నేను ఆయన హస్తములో అప్పగించిన దాన్ని చివరి వరకు కాపాడుకుంటూ శక్తిమంతుడని నేను విశ్వసించుచు ఉన్నాను. நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று அறிவேன், என்னையே படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று அறிவேன், என்னையே படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், முற்றுமாய் ரட்சிப்பாரே. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், முற்றுமாய் ரட்சிப்பாரே. Beloved ones, there is a world of difference between believing and trusting. அருமையானவர்களே, விசுவாசிப்பது நம்பிக்கையா இருக்கிறது என்ற இரண்டு விஷயங்களுக்கு இடையே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. విశ్వసించుట ఆశ్రయించుట ఈ రెండు పదముల మధ్య గొప్ప వ్యత్యాసం ఉన్నది. You believe that God is able to solve your problems. கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் பரிகரிப்பார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள். దేవుడు నా సమస్యలన్నీ పరిష్కరించును అన్న విశ్వాసం కలిగి But when problem comes, you don't entrust the problem with God. You try to solve your problem. ஆனால் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் தேவனிடத்தில் பொறுப்பு ஒப்படைக்க விருப்பம் இல்லாமல் நீங்களே அதில் தலையிட பார்க்கிறீர்கள். కానీ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు
మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి అప్పగించకుండా ఆ సమస్యను మీరే పరిష్కరించవాలని కోరుచున్నారు. If you believe God is able to solve your problems, why don't you entrust the problem into the hands of God? தேவன் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்ப்பார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது ஏன் அந்த பிரச்சனைகளை தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் ஒப்படைக்க கூடாது? దేవుడు మీ సమస్యలని పరిష్కరించగలడని మీకు విశ్వాసం కలిగినప్పుడు మీ యొక్క సమస్యలను ఆయన చేతిలో ఎందుకు అప్పగించరు? Our God is not a dictator. நம்முடைய தேவன் ஏதோ கட்டளை இடுகிறவர் அல்ல. మన దేవుడు ఆయన ఆజ్ఞాపించేవాడు కాదు. Unless you entrust anything into the hands, he will not snatch it away from you. நாம் மனப்பூர்வமாக நம்முடைய காரியங்களை அவரிடத்தில் ஒப்படைக்காத பட்சத்தில் அவர் எந்த காரியங்களை நம்மிடத்திலிருந்து அவர் பறித்துக் கொள்ள மாட்டார். మనము స్వతంత్రముగా ఆయన చేతుల్లో అప్పగించకుండా ఉన్నట్లయితే బలవంతముగా ఆయన మన చేతుల నుండి తీసుకోలేడు. Today you give the problem of your daughter, your son, your job, your health, your family into the hands of God. இன்றைக்கு உங்களுடைய மகனோ மகளோ உங்களுடைய வேலையோ உங்களுடைய ஆரோக்கியமோ மற்ற எந்த விதமான பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை தேவனுடைய கரத்தில் கொடுங்கள். ఈ దినము మీ కుమారుడైనను కుమార్తెను ఉద్యోగమైనటువంటి మరి ఏ సమస్యను కూడా ఆయన చేతుల్లో అప్పగించండి. How many of you believe our God is able to solve our problems? Put up the hands to praise God. நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தேவன் தீர்க்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? அப்படிப்பட்டவர்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். దేవుడు సమస్యలను పరిష్కరించగల వాళ్ళకు విశ్వసించి వారి చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి. Amen. Praise the Lord. 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 Yes, you all agreed and raised a hand and praised God joyfully. Thank you for that. நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொண்டு சந்தோஷமாக உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. మీరు చేతులెత్తి సంతోషముగా స్తోత్రం చేస్తున్నందుకు నేను కృతజ్ఞుడైనాను. We all believe God is able to solve all our problems. நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்முடைய தேவன் பரிஹரிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறோம். మన దేవుడు మన సమస్యలన్నిటిని పరిష్కరించే శక్తిమంతుడని మనము విశ్వసించుచూ ఉన్నాం. Now, how many of you want to entrust your problem into the hands of God? இப்பொழுது உங்களில் எத்தனை பேர் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தேவனுடைய கரத்தில் பொறுப்பாக ஒப்படைக்க விரும்புகிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది మీ సమస్యలన్నీ దేవుని హస్తములో సమర్పించుటకు తీర్మానించుకున్నారు? Listen, when you entrust your problem into the hands of God, கவனியுங்கள், நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தேவனுடைய கரங்களில் பொறுப்பாக ஒப்படைக்கும் பொழுது మీ సమస్యలన్నీ దేవుని హస్తములో సమర్పించినప్పుడు you will not take that problem back into your head and in the heart. மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையை உங்களுடைய தலையிலோ உங்களுடைய இருதயத்திலோ நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீர்கள். మరలా ఆ సమస్యలన్నీ మీ తల మీద తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. If you put 5 rupees in the offering box for God, if you take it back, you know that is a curse. நீங்கள் காணிக்கை பெட்டியில் கர்த்தருக்காக ஒரு 5 ரூபாய் போட்ட பின்பு மறுபடியும் அதை நீங்கள் திருப்பி எடுப்பீர்கள் என்றால் அது ஒரு சாபம் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். మీరు 5 రూపాయల నోటు చందా పెట్టెలో వేసి మరలా దాన్ని తీసుకుంటే అది ఒక శాపం అని మీరు తెలుసుకుంటున్నారు. Once you give 5 rupees into the offering box, that's it. You don't take it back. ஒரு முறை காணிக்கை பெட்டியில் 5 ரூபாய் போட்ட பின்பு அதோடு அது முடிந்தது. மறுபடியும் அதை நீங்கள் எடுக்க முடியாது, எடுக்க கூடாது. ఆ 5 రూపాయలు కానుక పెట్టెలో వేసిన తర్వాత ఆ యొక్క విషయము ముగించబడింది. మరలా తీసుకోండి. Today I encourage you, do that. இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த காரியங்களை செய்யுங்கள் என்று உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். ఈ దినము మీరు ఆ కార్యము చేయవలనని నేను ఉత్సాహపరుచు ఉన్నాను. Today you put into the offering box your problem. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் அந்த காணிக்கை பெட்டியில் போடும் வண்ணமாக நீங்கள் ஒப்புக்கொடுங்கள். మీ సమస్యలన్నీ కానుక పెట్టెలో చందా వేయనట్లుగా ఆయన చేతిలో అప్పగించుకోండి. All your problems give into the entrust into the hands of God. உங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தேவனுடைய கரங்களிலே நீங்கள் ஒப்படைத்து விடுங்கள். మీ సమస్యలన్నిటిని దేవుని హస్తములో సమర్పించుకొనండి. Your sickness, your pain, your worry, your care, your fear, give into the hands of God. உங்களுடைய வியாதியோ உங்களுடைய வேதனையோ உங்களுடைய பயமோ உங்களுடைய கவலையோ என்னவா இருந்தாலும் தேவனுடைய கரத்தில் அதை ஒப்படையுங்கள். మీ సమస్యలు మీ వ్యాధులు వేదనలు సమస్తమును కూడా ఆయన హస్తములో సమర్పించుకోండి. Refuse to take it back. மறுபடியும் அதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்றதை மறுதலித்து விடுங்கள். మరలా నేను వాటిని తీసుకొనను అని తీర్మానించుడి. Sometimes when you give your problem in the hands of God, that problem may appear bigger than ever before. நான் சில வேளையில் நாம் தேவனுடைய கரத்தில் நம்முடைய பிரச்சனையை நாம் ஒப்படைத்த பின்பு இதற்கு முன்பாக இருந்ததை பார்க்க அது பெரியதாக காணப்படக்கூடும். కొన్ని సందర్భములలో మన సమస్యను ఆయన హస్తములో సమర్పించిన పిమ్మట ముందు కంటే కూడా అవి పెద్దదిగా కనబడుచుండును. When you shoot a lion, it is about to fall down and die.
before that it becomes more ferocious towards you, but you know next moment it's going to fall down and die. நீங்கள் ஒரு சிங்கத்தை சுடும் பொழுது அது காயப்பட்டு மரிப்பதற்கு முன்பாக தன்னுடைய முழு ஆவேசத்தோடும் எழும்பு பார்க்கும், அடுத்த நிமிஷம் அது அப்படியே மரித்து போகும். మీరు ఒక సింహాన్ని మీరు తుపాకీతో కాల్చినట్లయితే అది మరణించిన ముందుగా అది గొప్పగా విజృంభించినట్లుగా కనబడుతుంది, కానీ మరి నిమిషంలో అది మరణించబోతున్నది. Today, now I encourage you. இப்பொழுது இந்த வேளையில் அந்த விஷயத்தில் நான் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறேன். ఈ దినము ఈ సమయంలో ఆ విషయమే మీకు Hundreds of problems may be staring at you. ஒருவேளை நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகள் உங்களை பார்த்து முறைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ వందల కొలది సమస్యలు మిమ్మల్ని ఎదురించుచూ ఉండవచ్చును. Fear of the future is haunting you. வருங்காலத்தை பற்றிய பயமானது உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கலாம். భవిష్యత్తు గురించిన భయము మిమ్మల్ని ఆవరించుచూ ఉండవచ్చును. You are under great death. நீங்கள் ஒரு பெரிய மரணத்திற்குள் இருக்கிறீர்கள். మీరు ఒక గొప్ప మరణం క్రింద ఉన్నారు. It looks like a big mountain before you. Perhaps you got into debt because of your foolishness. அது ஒருவேளை உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய மலையை போல பர்வதத்தை போல இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய புத்தியினித்த நிமித்தமாக அது நிமித்தம் மரிக்கிறீர்கள். మీరు ఒక గొప్ప సమస్య ముందు గొప్ప పర్వతం వల్ల ఉన్న సమస్య ముందు మీరు మరణిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు, కానీ అది మీ బుద్ధిహీనత వల్లే కలుగుతున్నది. Our God is able to forgive us our foolishness and help us in our desperate state. நம்முடைய தேவனும் அந்த புத்தியினமான நம்முடைய காரியத்தை நமக்கு மன்னித்து அந்த நிர்பந்தமான சூழ்நிலையில் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். మన దేవుడైతే మన బుద్ధిహీనతలను కూడా క్షమించి ఆ క్లిష్ట సమస్యల నుండి పరిస్థితుల నుండి మనం విడిపించగలడు. Listen, கவனியுங்கள். Are you ready today now to entrust your problem into the hands of God as you put the money into the offering box? பணத்தை காணிக்கை பெட்டியில் போடுமா போல இன்றைக்கு இந்த வேளையில் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தேவனுடைய கரத்திலே நீங்கள் ஒப்படைக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? మీ డబ్బును కానుక పెట్టెలో వేయినట్లుగా మీ యొక్క సమస్యలన్నిటినీ ఆయన హస్తంలో సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Then I will tell you from the word of God that he will keep you in perfect peace, whose mind is stayed on the Lord because he trusteth in thee. அப்பொழுது வேத வசனத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியினால் அவனை நீர் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். నేను మీ దేవుని వాక్యములో ప్రకారం చెప్పుచున్నాను, మీరు నమ్మినటువంటి దేవుడు నమ్మకస్తుడు, చివరి వరకు ఆయన మిమ్మల్ని కాపాడే శక్తిమంతుడు. If you don't have perfect peace of mind, what type of Christian are you? நீங்கள் ஒரு பூரண சமாதானம் உள்ளவர்களாக இராவிட்டால் நீங்கள் என்ன கிறிஸ்தவர்கள்? మీరు పరిపూర్ణమైన సమాధానం లేని వారైతే మీరు ఏమి క్రైస్తవులు? If you don't have perfect peace of mind, how can you call Jesus the Prince of Peace? உங்களுக்குள்ளே ஒரு பூரணமான சமாதானம் இல்லாவிட்டால் இயேசு சமாதான பிரபு என்று எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீர்கள்? మీలో పరిపూర్ణమైన సమాధానం లేని ఎడల యేసు సమాధానకర్త అని ఎలా చెప్పగలరు? Yes, people in the world got so many problems. We children of God also got problems. But what is the difference between us and the people in the world? உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நமக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு. என்றாலும் அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கும் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் தான் என்ன? లోక జనములకు సమస్యలు ఉన్నాయి, మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి. వారికి ఉన్న సమస్యలు మనకు ఉన్నట్లయితే వారికి మనకు వ్యత్యాసం ఏమిటి? We have the privilege to entrust our problem into the hands of our blessed Lord, who told, "Come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest and peace." வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று நம்மை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு பெரிய தேவனிடத்தில் நம்முடைய பாரங்களை எல்லாம் ஒப்படைத்து விட்டு நாம் இளைப்பாறக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் நமக்கு உண்டு. లోకస్తుల కంటే గొప్ప ధన్యత శ్లాఘ్యత దేవుని బిడ్డలకైనా మనకున్నది. కారణమేమనగా ప్రయాసపడి భారమును మోసుకుని సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిచ్చేదనని యేసు అనుకున్నాడు. Now I ask you kindly, if possible, please kneel down for 1 minute. Close your eyes. இப்பொழுது நான் உங்களிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன், தயவு செய்து ஒரு நிமிஷம் முழங்கால் படியிட்டு கண்களை மூடுங்கள். దయచేసి మీరందరూ కూడా మోకరించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. Your problem of money, பணத்தை பற்றிய பிரச்சனை, మీ ధనమును గురించి your సమస్య, problem of sickness, உங்களுடைய வியாதியை பற்றிய பிரச்சனை, వ్యాధుల గురించి సమస్య, your problem of family,
family, உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றிய பிரச்சனை, కుటుంబం గురించిన సమస్య, your problem of the future, உங்களுடைய வருங்காலத்தை பற்றிய பிரச்சனை, భవిష్యత్తును గురించిన సమస్య, for all other problems, மற்ற எல்லா நம்முடைய பிரச்சனைகளும், ఈ సకల సమస్యలు, raise your hand to heaven. நீங்களுடைய கரங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக ஏறெடுங்கள். ఈ చేతులు పైకెత్తి Put it into the offering box or entrust into the hands of God and praise God. நீங்கள் அதை காணிக்கை பெட்டியில் போடுங்கள் அல்லது தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்து தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். కానుక పెట్టెలో వేసి దేవుని హస్తంలో సమర్పించుడి, ఆయన మిమ్మల్ని చేర్చుకొనును. Praise the Lord, praise the Lord, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Give into the hands of God and praise God. தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து அதை விசுவாசித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். దేవుని హస్తంలో సమర్పించుకొని విశ్వసించే స్తోత్రం చెల్లించండి. Till perfect peace come into your heart, praise God. அந்த சமாதானம் உங்களுக்குள்ளே வரும் வரையிலும் நீங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். పరిపూర్ణమైన సమాధానం వచ్చే వరకు దేవుని హస్తంలో సమర్పించుకొని స్తోత్రం చెల్లించండి. Praise the Lord, 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 praise the Lord. பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே நின்றதாலே ஸ்தோத்திரம். நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே வருமென்ன. ஆசமென்ன நீ வைத்ததினால் அறிக்க இயலாதே Amen, 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 amen. Whatever we put in the offering box, whatever we entrusted with God, we are not going to take back for that grace. Once again, let's praise God. நாம் எதை காணிக்கை பெட்டியில் போட்டிருக்கிறோமோ, எதை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்து விட்டோமோ,
மறுபடியுமாக நாம் அதை எடுக்க போகிறதில்லை. அந்த கிருபைக்காய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the కుమారుని Lord. బిడ్డలు వేసినది మరలా తీసుకొనకుండా ఉన్నట్లుగా మన దేవుని హస్తంలో సమర్పించి స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord. 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 After you entrust your problem in the hands of God, remember, sometimes devil may magnify your problem. நீங்கள் தேவனுடைய கரத்தில் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஒப்படைத்த பின்பு பிசாசு ஒருவேளை இந்த பிரச்சனையை மிகவும் பெரியதாக மாற்றி உங்களுக்கு காண்பிப்பான். ఈ సమస్యలన్నీ దేవుని హస్తంలో సమర్పించిన పిమ్మట సాతానుడు వాటిని పెద్దవిగా చేసి చూపించును. But tell the devil, I am not going to take back what I put in the offering box. நான் காணிக்க பெட்டியில் போட்டதை மறுபடியும் நான் எடுக்க மாட்டேன் என்று பிசாசை பார்த்து சொல்லுங்கள். నేను కానుక పెట్టెలో వేసిన దాన్ని తిరిగి తీసుకొనడు అని సాతానుతో చెప్పుడి. ఆమేన్. Hallelujah. 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 I remember the story of a missionary couple. ஒரு மிஷனரி தம்பதியினருடைய ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. స్వార్థ సేవకులైన దంపతుల కథను గురించి తెలుసు. They had only one son. அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு மகன் தான் இருந்தான். వారికి ఒకే ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. He was a prodigal son. அவன் ஒரு கெட்ட குமாரனாக இருந்தான். అతడు తప్పిపోయిన కుమారుడే. This couple have been serving God faithfully, but sorrow of heart filled their heart about the prodigal son. இந்த தம்பதியினரோ உண்மையாய் கர்த்தருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவருடைய மகனை பற்றியதான பிரச்சனையோ நாளுக்கு நாள் அவருடைய இதயத்தை அதிகமாக கலக்கி கொண்டிருந்தது. ఈ స్వార్థ సేవకులైన దంపతులు ఎంతో నమ్మకముగా సేవ చేస్తున్నారు, కానీ వారి హృదయం అంతా కూడా తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి చింతే నిండి ఉన్నది. He will go for late night parties, night clubs and all, and come back only very early in the morning back home. அவன் இரவிலே பார்ட்டிகளுக்கும் நைட் கிளப்புகளுக்கெல்லாம் போய் இருந்துவிட்டு அதிகாலையில் தான் அவன் வீட்டுக்கு வருவான். ఆ కుమారుడైతే రాత్రంతా నైట్ క్లబ్లో వెళ్ళి అతను లోక సంబంధమైన ఆనందములు అనుభవించి తెల్లవారుజామున ఇంటికి వస్తాడు. Till the sun comes, the parents on the knees crying and praying for the மகன் திரும்பி வரும் வரையிலும் அந்த தம்பதியினர் முழங்காலில் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். కుమారుడు వచ్చినంత వరకు తల్లిదండ్రులు మోకరించి కన్నీటితో అతని కొరకు ప్రార్థించేవారు. They were all the time worried about the son. அவர்கள் எப்போதும் இந்த மகனை பற்றியதான கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தார்கள். ఎల్లప్పుడు వారు తమ కుమారుని గురించి చింతతోనే ఉండి ఉన్నారు. One late night, as usual, when the boy was delaying to come, the couple was kneeling down and crying out to God. வழக்கம் போல் ஒரு நாள் இரவு இந்த அவருடைய மகன் திரும்பி வர தாமதித்த பொழுது இந்த தம்பதியினர் இருவரும் முழங்கால் படிட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். క్రమముగా ప్రతిరోజు ఎలాగున్నారో అలాగే ఆ కుమారుడు రావడం ఆలస్యమైనదని తెలిసి రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Then the Lord spoke to them. அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களோடு பேசினார். అప్పుడు ప్రభు వారితో మాట్లాడి ఉన్నాడు. Because you are taking the worry and burden, I am not taking. If you give into my hands, I will take the burden. நீங்கள் உங்களுடைய மகனை பற்றி பாரத்தையும் கவலையும் நீங்களே சுமந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் நான் அதற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. நீங்கள் இந்த கவலை பாரத்தை என்னிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள், நான் அதை பார்த்துக் கொள்கிறேன். మీ కుమారుని గురించి భారం మీరే వహిస్తున్నందున నేనేమి చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. ఆ భారం నా మీద వేయడి, నేను చేయదును. Either you take the burden or I take. We both cannot. ஒன்று நீங்கள் பாரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் இருவரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ఈ భారమును మీరైనా వహించాలి లేక నేనైనా వహించాలి, మనం ఇద్దరం కలిసి వహించలేం. If you entrust your child into my hands, I will take care. உங்களுடைய பிள்ளையை என்னுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்தால் நான் அவனை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வேன். మీ కుమారుని నా హస్తములో సమర్పించినట్లయితే నేను భారం వహించుదును. That night the couple realized their mistake and entrusted the boy into the hands of God and told, Lord, hereafter he is your son. We are not going to be worried about him anymore. அந்த தம்பதியினர் தங்களுடைய தப்பிதத்தை உணர்ந்து உடனடியாக தங்களுடைய மகனை பற்றிய பொறுப்பை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு சொன்னார்கள், ஆண்டவரே, இனிமேல் அவன் உம்முடைய மகன், ஆகவே இனிமேல் அவனை பற்றி நாங்கள் எந்த காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட போகிறதில்லை என்று சொன்னார்கள். ఆ సందర్భములే ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డను దేవుని హస్తంలో సమర్పించి, ప్రభువా, ఇక మీద మేము ఈ బిడ్డను గురించి చింతించము, మీ హస్తంలో సమర్పించున్నాం, ఇక మీద నా బిడ్డ యొక్క భారం మీదే అని ప్రార్థించున్నాం. That night, after a long time, the couple got peace of mind. They didn't wait for the boy to come.
they went to bed. அன்றிரவு அந்த அதிக நேரத்துக்கு பின்பு அவர்கள் அந்த தம்பதியினருக்கு ஒரு நல்ல சமாதானம் கிடைத்தது. இப்பொழுது மகன் வரும் வரையிலும் அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை, அவர்கள் தூங்க போய்விட்டார்கள். అప్పటి నుండి ఆ దంపతులకు హృదయంలో గొప్ప సమాధానం కలిగినది. వారు ఆ బిడ్డ కొరకు చింతపడకుండా వారు నిద్రించేవాళ్ళు. Then the devil brought a great problem. அப்பொழுது பிசாசு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வந்தான். అప్పుడు సాతానుడు ఇంకొక గొప్ప సమస్యను తీసుకొచ్చాడు. Early morning police came and woke them up to give the message, your son jumped from the bridge and committed suicide. அதிகாலையில் ஒருவர் வந்து உங்களுடைய மகன் ஒரு பெரிய பிரிட்ஜிலிருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்று யாரோ ஒருவர் வந்து ஒரு செய்தி கொடுத்தார். తెల్లవారుజామున పోలీస్ వచ్చి వారికి చెప్పినది ఏమనగా నీ కుమారుడు ఆ బ్రిడ్జి మీద నుండి కింద దుమికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్న. We are going to take out the body, come. நாங்கள் அந்த சடலத்தை எடுக்க போகிறோம், வாருங்கள் என்று கூப்பிட்டார். మేము ఆ యొక్క శవాన్ని తీసుకొచ్చినాం. What a terrible trial after few hours of entrusting the son into the hands of God. தங்களுடைய மகனை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்த சில மணி நேரங்களுக்குள் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை வந்து போராட்டம் வந்து விட்டது. తమ ప్రియ కుమారుని వారు దేవుని హస్తంలో సమర్పించిన పిమ్మట ఎటువంటి భయంకరమైన శోధన వారికి. You know what was the reply to the police by the couple? ஆனால் அந்த தம்பதியினர் போலீஸ்க்கு சொன்னதான மறுமொழி என்ன தெரியுமா? ఆ యొక్క దంపతులకు పోలీస్ చెప్పిన జవాబు ఏమిటంటే, we had a son, we gave into the hands of God. Now we are not worried about anything. You take out the body or anything, we are not coming. எங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான், அதை தேவனுடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்படைத்து விட்டோம். ஆகவே இப்பொழுது அவருடைய மகனாக இருக்கிறபடியால் நாங்கள் அவனை குறித்து கவலைப்பட போவதில்லை. நீங்கள் வேண்டும் என்றால் போய் அவனை எடுக்க வேண்டும் என்றால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ఆ దంపతులు పోలీసుకి చెప్పినది ఏమనగా, మాకు ఏకైక కుమారుడు ఉండి ఉన్నాడు, ఆ కుమారుని దేవుని హస్తంలో సమర్పించినాం, అతను ఏమైనా పర్వాలేదు, అతని గురించి మాకు చింత లేదు. The police thought that this couple, missionary couple, is mad. அப்பொழுது இந்த மிஷனரி தம்பதியினர் பைத்தியக்காரர்கள் என்று போலீசார் நினைத்தார்கள். ఆ స్వార్థ దంపతులకు పోలీసు చెప్పినారు, మీరు పిచ్చివాళ్ళు. When they took out the young man out of the water, அதன் பின்பு அந்த தண்ணீரிலிருந்து அந்த வாலிபனை அவர்கள் வெளியே எடுத்த பொழுது ఆ యవనస్తుడు నీళ్లలో నుంచి పైకి తీసినప్పుడు the police realized that was not the couple's son. Somebody, a young man similar to the face and the head of that young boy. போலீசார் விளங்கி கொண்டது என்னவென்றால், இறந்து போனது உண்மையாக அந்த தம்பதியினருடைய மகன் அல்ல, அந்த தம்பதியினுடைய மகனை போலவே தலையும் அந்த உருவம் இருக்கிற வேறு ஒருவன் தான் இறந்தான் என்று அறிந்து கொண்டார்கள். ఇప్పుడు ఆ శవాన్ని నీళ్లలో నుంచి బయటికి తీసినప్పుడు వారు గ్రహించినది ఏమిటంటే, నిజముగా ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి ఆ దంపతుల యొక్క కుమారుడు కాదు కానీ అతని ముఖ పోలికలు కలిగిన ఇంకొక వ్యక్తి. That night that boy had gone for a gospel meeting. God saved, came back as a transformed young man that morning. அன்று இரவுதானே அந்த வாலிபன் ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்திற்கு சென்றிருந்தான். தேவன் அங்கே அவனை ரட்சித்து அவன் திரும்பி வரும் பொழுது முற்றிலுமாய் மாற்றப்பட்ட ஒரு மகனாக திரும்பி வந்தான். ఆ రాత్రి సమయంలోనే ఈ యొక్క స్వార్థ దంపతుల యొక్క కుమారుడు ఒక స్వార్థ కూటమికి వెళ్ళి ఆ స్వార్థను విని మారు మనసు పొంది రక్షించబడిన వాడిగా అతను ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. I tell you, if you entrust your problem today in the hands of God, faithfully see that calleth you, he will do it, means he will be faithful to you. நான் உங்களுக்கு இன்று சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னவென்றால், உண்மையாக உங்களுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் என்றால் உங்களை அழைத்தவர் உண்மையிலவர், அவர் அப்படியே செய்வார். ఈ ఉదయ కాలంలో నేను మీకు చెప్పినది ఏమనగా, మీ సమస్యలన్నీ కూడా దేవుని హస్తంలో సమర్పించినట్లయితే ఆయన నమ్మకస్తుడు, యథార్థవంతుడు కనుక ఆయన అలాగే వాటిని చేయగలడు. From Psalm 34:4 and 6 we understand, all your troubles are the shadow of your fears. 34ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுடைய பயத்தினுடைய ஒரு நிழலாக இருக்கிறது. 34వ కీర్తన 4-6 వాక్యములో మరి చదివినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా అవి మనకు వచ్చినటువంటివే. 4th verse says, he had delivered me out of all my fears. 6th verse says that he saved me out of all the troubles. 4ஆம் வசனத்திலே அவர் என்னை எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் என்றும், 6ஆம் வசனத்திலே அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் அவர் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் என்று நாம் காண்கிறோம். ఆ 4వ వాక్యంలో ఆయన సమస్యలన్నిటికీ పరిహారం చేస్తున్నాడని రాయబడింది. Dear child of God, all your troubles are the shadow of your unnecessary fears. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு இருக்கிறதான தேவையில்லாத பயத்தினுடைய நிழலாக இருக்கிறது. ప్రియమైన వారలారా,
మీ సమస్యలన్నిటికీ కారణము మీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి భయమే. Entrust all your foolishness, your weakness, your troubles, your fears, everything into the hands of God. உங்களுடைய புத்தியீனங்கள், உங்களுடைய பலவீனங்கள், உங்களுடைய பயங்கள், உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய கரங்களில் அர்ப்பணியுங்கள். మీ కలవరములు, మీ చింతలు, మీ భయములు, మీ సమస్యలు అన్నీ కూడా ప్రభు మీద వేయండి. Not only you will be free from all your fears and worries, நீங்கள் அதனால் உங்களுடைய எல்லா பயங்கள் கவலைகளிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல, ఈ భయములు కలవరములో నుండి విడుదల పొందడం మాత్రమే కాక, not only you will have perfect peace of mind, உங்களுக்கு ஒரு பூர்ண சமாதானம் இருக்கும் என்பது மாத்திரமும் அல்ல, మీకు పరిపూర్ణమైన సమాధానము కలుగుటకు మాత్రమే కాక, as you keep entrusting all your burdens and problems and worries, your body, spirit and everything into the hands of God, நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா பயங்கள், உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நீங்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கும் பொழுது, మీ భయములు కలవరములు చింతలు సమస్యలు ప్రాణాత్మ దేహములు ప్రభు హస్తములో సమర్పించినప్పుడు, then such people at the time of death, which Stephen, they will be able to say, Lord Jesus, receive my spirit. அப்படிப்பட்டவருடைய மரணம் எப்படி இருக்கும் என்றால், ஸ்தேவோன் மரிக்கும் பொழுது என்ன சொன்னான்? கர்த்தராகிய இயேசுவே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி மரித்தான். అటువంటి వారు Lord Jesus, receive my spirit. ஆண்டவரே என்னுடைய கர்த்தராகிய இயேசுவே என்னுடைய ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொன்னான். అలాగూ తమ సమస్యలన్నీ ప్రభు హస్తంలో సమర్పించినటువంటి వారు స్టెఫెన్ పోలే, ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకొనిడి అని చెప్పినట్లుగా చెప్పగలరు. Now as we keep all our burdens and worries and cares, our sickness, everything into the hands of God, finally, at last, when we are closing our eyes, we can say, Lord Jesus, receive my spirit. நம்முடைய பாரங்கள், நம்முடைய கவலைகள், நம்முடைய பிரச்சனைகள், நம்முடைய வியாதிகள் எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தருடைய கரத்தில் நாம் ஒப்படைத்து விடும் பொழுது, கடைசியாக இந்த உலகத்திலே நம்முடைய கண்களை மூடும் பொழுது, ஆண்டவராகிய இயேசுவே என்னுடைய ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாய் காணப்பட முடியும். ప్రభునందు ప్రియులారా, మన కలవరములు చింతలు భారములు వేదనలన్నీ ఆయన హస్తములో సమర్పించినట్లయితే మనము అవసాన దశలో కళ్ళు మూసుకొని పోయే సమయంలో ప్రభువా నా ఆత్మను మీరు చేర్చుకొనిడి అని చెప్పగలం. If that is now, if we keep giving all our burdens and worries, last moment of our death, not only we will give our spirit into the hands of God, you know how will our face be at the moment of our death? நாம் எல்லா பாரங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, நம்முடைய கடைசி வேளையிலே நம்முடைய ஆவியை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய நிலவரம் அப்பொழுது எப்படி இருக்கும்? మన కలవరములు చింతలు వ్యాధులు వేదనలన్నీ సమస్యలన్నీ ఆయన హస్తంలో సమర్పించినప్పుడు ప్రభువా నా ఆత్మను మీరు చేర్చుకొనిడి అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఏం సంభవించును? Will it be full of fear and worry about dying? Will it be full of worry and care because I am going to die? நீங்கள் மரிக்கிற வேளையிலே நான் மரிக்க போகிறேனே என்று பயத்தினாலும் கவலையினால் நிறைந்திருப்பீர்களா? నేను చనిపోదునేమో అని భయంతో కలవరంతో ఉందిరా? If you keep entrusting your burden and worry and fear into the hands of God, while dying you will entrust your spirit into the hands of God, then you know how your face is going to be. நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா கவலைகள் பாரங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது, உங்களுடைய மரண வேளையில் உங்களுடைய ஆவியை நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் ஒப்படைப்பீர்கள். அப்பொழுது உங்களுடைய முகம் எப்படி இருக்கும்? మీ కలవరములు చింతలు భారములు వేదనలన్నీ కూడా ఆయన హస్తంలో సమర్పించి దేవా నా ఆత్మను మీ హస్తంలో చేర్చుకొని చెప్పినప్పుడు మన ముఖము ఎలా ఉండును? I am going to read out how the last moment while you are at the time of death, how others are going to see your face. நீங்கள் மரிக்கிற வேளையில் உங்களுடைய முகம் எப்படி இருக்க போகிறது என்கிறதை மற்றவர்கள் எப்படி காண்பார்கள் என்கிறதை நான் உங்களுக்கு படித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன். మరణ సందర్భంలో మీ యొక్క ముఖ కవళికలు ఎలాగూ ఇతరులు చూడగలరో అనే వాక్యము చదివి వినిపించు. Acts 6:15, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில், ஆலோசனை சங்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அனைவரும் அவன் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து அவன் முகம் தேவதூதன் முகம் போல் இருக்க கண்டார்கள். అపోస్తలుల కార్యములు 6వ అధ్యాయము చివరి వాక్యం 15వ వాక్యం చూసి అప్పుడు సభలో కూర్చున్న వారందరూ అతని వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖము దేవదూత ముఖం వలె వారికి కనబడింది. By the grace of God, this is the way your face and my face is going to be if
we tire if the Lord delays his coming and we face death. கர்த்தருடைய வருகை தாமதமாகி அதற்கு முன்பாக நீங்களோ நானோ மரிக்க வேண்டி வரும் பொழுது దేవుని கிருபையினால் உங்களுடைய முகமும் என்னுடைய முகமும் இப்படிதான் காணப்படும். ప్రభు యొక్క చిత్త ప్రకారము ప్రభు యొక్క రాకడ ముందుగానే మీరు గాని నేను గారు మరణించినట్లయితే మన మరణ సందర్భంలో మన యొక్క ముఖములు ఈ దేవదూత ముఖములే ఉండవలసి ఉన్నది. By the way, all those who saw Stephen's face as an angel's face, they were not saints, they were murderers. Those who were about to throw stones at Stephen and kill him, they are the ones saw his face like angel's face. கடைசி வேளையில் ஸ்தேவானுடைய முகம் தேவதூதன் முகம் போல் இருக்கிறதை கண்டவர்கள் அவனை கல்லெறிந்து கொல்லும்படியாக வந்த அவர்கள்தான் அப்படி பார்த்தார்கள். ఈ యొక్క స్టెఫెను చివరి సమయంలో అతని ముఖము దేవదూత ముఖముగా ఉన్నప్పుడు వారు ఆయన రాళ్లతో కొట్టిన వారే ఆయన దేవదూత ముఖముగా ఉండేట్టుగా చూచి ఉన్నారు. The highest court of the Jews were accusing him of blasphemy, and they had already stones in their hand to kill him. That time his face had the sweet calmness of a holy angel. அந்த யூதர்களில் பெரும்பான்மையோர் அவனை தூஷித்து அவன் மேல் மூர்க்கமடைந்து அவன் மேல் கல்லெறியும்படியாக காத்திருந்த அந்த வேளையில்தான் அவனுடைய முகம் இனிமையாக அமைதியான ஒரு தேவதூதனுடைய முகத்தை போல இருந்ததை கண்டார்கள். యూదులు దూషించి విమర్శించి అతని శపించి రాళ్లతో రువ్వి అతను చంపేటువంటి వారే అతని ముఖమును దేవదూత ముఖం వలె చూచి ఉన్నారు. Beloved ones, only those who have a transparent, clean spirit can have the sweet calmness of a holy angel when everybody is angry and about to stone that innocent saint. பிரியமானவர்களே, தங்களுடைய ஆவியில் பளிங்கை போல தெளிவான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும் பொழுது அவர்களுடைய முகம் இனிமையான தேவதூதனின் முகத்தை போல காணப்பட முடியும். ప్రభునందు ప్రియులారా, మరణ సందర్భంలో ఇటువంటి పరిశుద్ధులు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగినటువంటి వారుగా ఉన్న ముఖం మాత్రమే ఆ దేవదూత ముఖములే ఉండును. Perhaps one reason Saint Paul got saved might have, he also was there to might have seen that angelic face of Stephen. Perhaps eventually that might have made Saint Paul to come to Christ. பரிசுத்த பவுல் கூட அந்த வேளையில் அங்கே இருந்தார். ஒருவேளை அவர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இந்த சேவனுடைய முகம் தேவதூதன் முகம் போல் இருக்கிறதை கண்ட அந்த காட்சி ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக இருந்திருக்க கூடும். స్టెఫెన్ యొక్క చావును సమ్మతించినటువంటి ఆ సౌలు అతని ముఖమును దేవదూత ముఖముల ప్రకాశించిన చూచి ఆ యొక్క ముఖమే అతని యొక్క మారు మనసు పొందుటకు అవకాశం కల్పించి ఉండవచ్చు. 1 second, may I ask once again to close your eyes. மறுபடியுமாக தயவு செய்து உங்களுடைய கண்களை மூடுங்கள். మరి ఒక పర్యాయం మీరందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళని కోరుచు ఉన్నాను. Let us believe according to Acts 6:15, while you are dying and I am dying, that our face is going to shine like a holy angel with the sweet calmness of heaven. Believing that, raise the hands, both hands to heaven and praise God. அப்போஸ்தலர் 6 அதிகாரம் 15 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியே, நீங்கள் மரித்தாலும் நான் மரித்தாலும் மரிக்கிற வேளையில் நம்முடைய முகம் இனிமையான அமைதியான பரலோகம் போன்ற தேவதூதனுடைய முகத்தை போல பிரகாசமாக இருக்க போகிறது என்கிறதை விசுவாசித்து நம்முடைய கரங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் செய்வோமாக. నేను గాని మరణించే సందర్భంలో స్టెఫెన్ ముఖము దేవదూత ముఖములో ప్రకాశించినట్లుగా మన ముఖము ప్రకాశించగల విశ్వాసం ఉన్న వారు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Lean on his arms, resting in his love. Lean on his arms, all his mercy's proof. Lean on his arms, looking home about you. Lean on the Savior's arms. Lean on his arms, resting in his love. Lean on his arms, all his mercy's proof. Lean on his arms, looking home about you. Lean on the Savior's arms.
wait over God, just wait on the Savior's arm. One verse also we will read and we will close. இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் படித்துவிட்டு நாம் முடிப்போம். ఇంకొక వాక్యం చదివి ముగించుదాము. Suppose Jesus is coming, we don't die, and before that Jesus is coming. நாம் ஒருவேளை மரிப்பதற்கு முன்பாக இயேசு வருவார் என்றால், మన మరణమునకు ముందుగా ప్రభువైన యేసు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే, we need to be found in perfect peace before him. அவருக்கு முன்பாக நாம் ஒரு பூர்ண சமாதானத்தோடு காணப்பட வேண்டும். ఆయనకు ముందుగా పరిపూర్ణ సమాధానము కలిగిన వారముగా ఉండవలెను. 2 Peter 3:14 says, be diligent that you may be found of him in peace. ஆகவே அவருக்கு முன்பாக சமாதானத்தோடு அவருடைய சந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ఆయన సముఖములో సమాధానం కలిగిన వారుగా కనబడవలెను. I believe we have already entrusted our problem and burden and fear into the hands of God, and we are not going to take it back. நாம் ஏற்கனவே நம்முடைய பாரங்கள், நம்முடைய கவலைகள், நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தேவனுடைய கரத்திலே ஒப்படைத்து விட்டோம். மறுபடியுமாக நாம் அதை எடுக்க போகிறதில்லை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். మన భారములు, కలవరములు, చింతలు అన్నీ కూడా ఆయన మీద వేసి ఉన్నాం. మరలా వాటిని తీసుకొనరు అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. The problem is still there, but the difference is that it is not in your pocket. It is in the hands of God. That makes all the difference. பிரச்சனை இன்னும் இருக்கிறது என்றாலும் அது உங்களுடைய பாக்கெட்ல இல்ல, அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. அதுதான் வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. సో ఇప్పుడు సమస్య ఏమిటంటే, ఇప్పుడు భారములన్నీ ఆయన మీద వేసినావు, మీ మీద లేవు, ఇక ఆయన మీద ఉన్నది. అదే వ్యత్యాసం. You are not worried about the future because you entrusted your future into the hands of God. உங்களுடைய வருங்காலத்தை நீங்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்படைத்து விட்டீர்கள். ஆகவே நீங்கள் வருங்காலத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. మీ భవిష్యత్తును ఆయన హస్తములో సమర్పించినందువలన మీరు భవిష్యత్తు గురించి చింతపడవలసిన అవసరం లేదు. As long as your future is in the hands of God, your future is bright and glorious. உங்களுடைய வருங்காலமானது தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறபடியினால் வருங்காலம் மிகவும் வெளியேறப்பட்டதாகவும் மகிமையுள்ளதாகவும் காணப்பட போகிறது. మీ భవిష్యత్తును దేవుని హస్తంలో సమర్పించినందువలన అది అమూల్యమైనది, ప్రకాశవంతమైనది. I believe already the peace of mind that passeth all understanding has already come into your heart and into my heart. ஏற்கனவே எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களுடைய இதயத்திற்குள்ளும் என்னுடைய இதயத்திற்குள்ளும் வந்து விட்டது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். సమస్త జ్ఞానమునకు వచ్చిన దేవుని యొక్క సమాధానము మీ హృదయములకు తలుపులు కావలి ఉండునని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. Therefore, if Jesus comes today by the grace of God, we will be found before him in peace. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு வருவார் என்றால் தேவனுடைய கிருபையினால் நாம் யாவரும் அவருடைய சந்நிதியில் சமாதானத்தோடு காணப்படுவோம். ఈ దినము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే మనమందరం కూడా సమాధానము కలిగిన వారుగా కనబడవలెను. Go and share this peace of God with this troubled world. நீங்கள் திரும்பி போய் இந்த தேவ சமாதானத்தை கலக்கங்கள் நிறைந்த உலகத்தோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். మీరు వెళ్ళండి, కలవరము చేత నిండినటువంటి లోకమునకు సమాధానమును ప్రకటించండి. Peace I leave with you. சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன். సమాధానం మీకు అనుగ్రహించును. My peace I give unto you. என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். నా సమాధానము నేను మీకు Let అనుగ్రహించుచున్నాను. not your heart be troubled. உங்களுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. May God bless you all. தேவன் தாமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడే మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நரந்தரிலே என்னையே படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிக்கிறேன் நரந்தரிலே என்னையே படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார் மாற்று வறட்சி பாரே. முடிவு வரை என்னை
all stand up. நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமாக. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడదాం. Word of God says we are not ordinary people. நாம் சாதாரண ஜனங்கள் இல்லை என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. మనము సాధారణమైన జనాంగము కాదని దేవుని వాక్యము ఘోషించుచున్నది. We are a group of people filled with heavenly peace. பரலோக சமாதானத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தான் நாம் எல்லாரும். పరలోక సమాధానము చేత నిండిన దైవ జనాంగం మనం. Even if the sky is going to fall down, we are not going to be afraid because we got a God who created the sky. நாம் ஒருவேளை வானம் இடிந்து விழுந்தாலும் நாம் பயப்பட போகிறதில்லை. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் இந்த வானங்களை மேற்பார்க்கிலும் பெரியவர். ఆకాశం మన మీద పడినను మనం భయపడని వారము. ఆకాశములో ఆయనే సృష్టించి ఉన్నాడు. The peace that passeth all understanding, Jesus, the Prince of Peace, has given us. Let's praise God for that. எல்லா புத்திக்கும் மேலான இந்த தேவ சமாதானத்தை நமக்கு தருகிற நம்முடைய சமாதான பிரபுவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்காக நாம் எல்லாரும் அவரை ஸ்தோத்திரம் సమస్త பண்ணுவோம். జ్ఞానమునిచ్చిన సమాధానమైన యేసు ఆ సమాధానకర్తైన దేవుడు మన హృదయంలోకి వచ్చినాడు. స్తోత్రం చెల్లించండి. Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord has given us peace. Therefore God may make us peacemakers to the world and people those who are troubled. Let us praise God. தேவன் நமக்கு சமாதானத்தை தந்திருக்கிறபடியால் இந்த உலகத்திலே பலவிதமாக கலக்கம் அடைந்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு நாம் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க போகிறோம். ஆனபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். సమాధానకర్తైన దేవుడు మనకు సమాధానం ఇచ్చినందున కలవరము చేత నిండిన లోకములో మనము సమాధానమును సృష్టించువారముగా ఉండవలెనని స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. If the Lord Jesus is going to come in the mid sky, we will be found in peace before him. Before that, if we die, we will have the angelic holy face. For that we will praise God. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெகு சீக்கிரத்தில் மத்திய ஆகாயத்தில் வரப்போகிறார். அன்றைக்கு நாம் அவருடைய சந்நிதியிலே சமாதானத்தோடு காணப்பட போகிறோம். ஒருவேளை அதற்கு முன்பாக நாம் மரிப்போம் என்றால் இனிமையான அமைதியான தேவ தூதனுடைய முகத்தை போல் நம்முடைய முகம் காணப்பட போகிறபடியினால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். యేసు ఆయన మధ్య ఆకాశంలో ప్రకాశించినట్లయితే మన జీవంతో ఉన్నట్లయితే సమాధానం కలిగిన వారముగా పునరుద్ధానమలుగుదుము. ఒకవేళ మరణించినట్లయితే మహిమ కలిగిన శరీరముతో మహిమ కలిగిన ముఖముతో దేవదూత ముఖముతో మనం మరణించుదుము. దాని కొరకే స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray. ஜெபம் பண்ணுவோம். ప్రభువా మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము చెల్లించుచున్నాను. సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం కలిగిన ప్రభువుగా గగనమును చీల్చుకొని ఈ ఉదయ కాలమందు మీ మహిమ చేత మా మధ్యలోకి వచ్చి ప్రత్యక్షమైనందుకు కొరకు స్తోత్రములు ప్రభువా. సర్వలోకము కలవరముల చేత దుఃఖముల చేత బాధల చేత చీకటి చేత అంధకారము చేత నిండిన లోకములో సమాధాన కర్తముగా నీవి లోకములోకి వచ్చి మా అందరికీ సమాధానం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రములు. సమస్త జ్ఞానమును ఇచ్చిన సమాధానము మా హృదయం యొక్క తలుపులు కావలి ఉన్నందుకు కొరకే స్తోత్రములు. ప్రభువా మీ మధురమైన వాక్కులతో మా సమస్యలన్నీ మీ మీద వేసి మేము విడుదల పొందినట్లుగా మమ్మల్ని హెచ్చరించినందుకు కొరకే స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. స్టెఫెన్ ముఖం వలె మేము మరణించిన సందర్భంలో దేవదూత ముఖంలో మేము ప్రకాశించినట్లుగా సహాయం చేయండి. మరణములకు ముందుగా మీరు రాకడున్నట్లయితే సమస్త సమాధానముతో మధ్య ఆకాశములో మిమ్మల్ని ఎదుర్కొంటూ కృపదాయి చేయండి. చేరవచ్చిన బిడ్డలందరూ దీవించినందుకు స్తోత్రం. సమాధానముతో తిరిగి వెళ్ళి కృపదాయి చేయండి. మీరు అక్కడ సిద్ధపరచమని ప్రభాని యేసు క్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. அன்பான பிதாவே, நாங்களுமே துதிக்கிறோம் சுவாமி. எங்களோட கன்வென்ஷனின் கடைசி நாளில் ஆண்டவரே இந்த காலை கூட்டத்திலும் நீர் எங்களோடும் ഹൃദ്യമായി പേശിക്കൊണ്ടിരുന്നപടിനാൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം. എല്ലാവിധமான பயத்திலிருந்தும் கலக்கங்களில் இருந்தும் எங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக கல்வாரி சிலுவையில் நீர் எங்களுக்காக மரித்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த பிசாசின் தலையை நசுக்கினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்பினால் எங்களுடைய உள்ளங்களை நிரப்பி இருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா பயத்திலும் எங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சமாதானம் எங்கள் கட்டளையிட்டு இருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எல்லா கலக்கத்திலும் எல்லா பயத்திலும் எல்லா பிரச்சனையிலும் உமது சமூகத்தை அனுபவிக்கும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. உமக்கு ஸ்தோத்திரம்.
இந்த காலவேளையிலும் நிறங்களோடு பேசின எல்லா வார்த்தைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய வருகையில் சமாதானத்துடன் நாங்கள் காணப்படும்படியாக உதவி செய்யும் சுவாமி. நாங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து போகுமானால் ஆண்டவரே ஒரு தேவதூதனின் முகத்தை எங்களுக்கு தாரும் சுவாமி. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வசனம் கேட்ட ஜனத்தை எல்லாம் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் கனவும் மகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. Father, bless thy people with heavenly peace and joy, that they may go to the whole world, troubled world, and command peace in the name of Jesus. Thank you, Lord. We are a group of people free from fear, free from the fear of future, free from the fear of death, free from the fear of sickness, free from the fear of all the demonic powers. Thank you once again. The King of Peace, the Prince of Peace is ruling and reigning in our heart with peace. Rest of the meetings undertake in Jesus' name. Amen. Now may the peace of God that passeth all understanding rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Amen.